Assalamu alaikum. Hello everyone. Like many of sculptures around Jeddah, the engineer's tools sculpture is located in a central of a traffic roundabout called Engineering Roundabout at a busy intersection. This is an enormous sculpture of various drawing tools including a ruler, a compass and a protractor. जेद्दाह के आसपास के कई मूर्तियों की तरह इंजीनियरों के औजारों की मूर्ति एक व्यस्त चौराहे पर एक ट्रैफिक राउंडअबाउट के केंद्र में स्थित है, जिसे इंजीनियरिंग राउंडअबाउट कहा जाता है। यह एक रूलर, एक कंपास और एक प्रोटेक्टर सहित विभिन्न ड्राइंग टूल्स के एक विशाल मूर्ति है। জেদ্দার আশেপাশে অনেক ভাস্কর্যের মতো ইঞ্জিনিয়ার্স টুলস ভাস্কর্য একটি ব্যস্ত মোড়ে একটি ট্রাফিক গোল চত্বরের কেন্দ্রে অবস্থিত। এটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং রাউন্ডঅ্যাবাউট বলা হয়। এটি একটি শাসক, একটি কম্পাস এবং একটি প্রবর্তক সহ বিভিন্ন অঙ্কন সরঞ্জামের একটি বিশাল ভাস্কর্য।